Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales दर्शक बंधु देखो ये जो गाँ मु बर्तमान ढेपगुड़ा आसी पाखर टिके दूर केते सुंदर गोटा जल भंडार कराई से गाँ लोक पानी जाऊँगी पानीटा ये स्टक होटा ये भंडार कराऊँगी पानी जाकि चाष जमी व्यवहार होगी यहाँ हूँ गाँव माने किछि दूर अच्छी गाँव यहाँ हूँ मोर पूरा जल भंडार ये गोटे ये साइड देखो ये पहाड़ चारिपट संपूर्ण ये पहाड़ अच्छी जो जल भंडारटा ये अच्छी एठू पानी जाऊँगी इे जीव इे पानी जाऊँगी ये तलू ये जो तल देखुना ये जो इड साइड रे पानी जाऊँगी जाकि चाष हो ना कि यही पानीटा जाकि चाष हो चारिपट देखो केते सुंदर व्यू आगे जोटा देखुच यहाँ सब धान चाष हो हलदिया हलदिया देखा सब धान चाष आ दूर तो देखुं सुंदर पूरा पहाड़ यहाँ देखा नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक ये गाँव जो ढेपगुड़ा गाँव को मुझे आसी तार व्यू तार परिवेश मु चारिपटे यहाँ आपण मानक ए वीडियो माध्यम देखापी चेष्टा करुँच गाँ भी अच्छी गाँ भी रही गाँव बाहर जहाँ जहाँ सब परिवेश केते सुंदर व्यू ये अच्छी मुझे आपको देखा चलतु आउ जो जो सब सब अच्छी सब आपण मानक मुझे देखापी चेष्टा करी तेणु चलते आज ये जो बर्तमान ये जो जल भंडारटा देखते ये केते सुंदर व्यू है चारिपटे आते बहुत बढ़िया है भी गोटा पिकनिक स्पॉट भाया है जगहटा यहाँ हूँ से ढेपगुड़ा गाँव टिके दूर अच्छी चलतु आउ गोटे साइड की जीवा गाँव देखा सब कौन अच्छी दर्शक बंधु आपण मानक माने बहुत गुड़ाए गाँव भिडियो आपको देखा चेष्टा कर आगुरी जिते भिडियो सब मुझे पकई प्राय बहुत आदिवासी गाँव हो अन्य गाँ गुड़ा हो सब जाइए आपण मानक से गाँव परिवेश विषय सब देखा चेष्टा कर आज आउ गोटे गाँव परिवेश तार गाँव चारिपटे जहाँ अच्छी सब तार गाँव परिवेश मुझे देखापी चेष्टा करुँची ये वीडियो माध्यम चलतु आज आउ गोटे गाँव को मुझे से गाँव परिवेश केमिति अच्छी से गाँव चारिपटे केमिति कौन सब अच्छी मुझे ये वीडियो माध्यम आपको देखा चेष्टा करुँची सहित आपण अनुरोध वीडियो देखा सहित लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलिएनि चलतु आपण मानक आज आउ गोटे गाँव वीडियो मुझे देखा चेष्टा करुँची से गाँ हूँ कोरापुट ठारू बहुत दूर अच्छी बहुत भितरक अच्छी गाँव ना हूँ ढेपगुड़ा चलतु ढेपगुड़ा गाँव कौन अच्छी चारिपट परिवेश केमती अच्छी देखा चलतु वीडियो स्टार्ट करने सहित मुझे अलसी बाड़ बर्तमान देखा चेष्टा कर देखो दर्शक बंधु ये हूँ अलसी फूल पूरा जगटा पूरा अलसी रे भरपूर रही पूरा ये जगटा पूरा अलसी एते सुंदर ये अलसी चाष होती प्राय ये जगार चारिपट देखुना केते सुंदर व्यू सब अच्छी दूर दूर ये रास्ताटा ये जो गाँ अच्छी आगे आगे जो गाँ अच्छी ढेपगुड़ा ये गाँटा जो देखुं आगे दूर यहाँ हूँ से गाँटा से गाँ को मुझे बर्तमान मुझे गाँ पाखक आपण मानी बर्तमान देखो गाँ चारिपटे जहाँ सब व्यू अच्छी मुझे आपको ये वीडियो माध्यम देखा चेष्टा कर बर्तमान ये कौन हो ना अलसी बाड़ा आपको देख चारिपट देखो केते सुंदर अलसी बाड़ा सब अलसी सब चाष होती
दर्शक बंधु पुणी आउ गोटे जगह को आपण आउ टिके आगु नहीं जीव अछि गाँर जहाँ परिवेश जहाँ अच्छी आगे मुझे देखा आउ टे भल भल जहाँ सब अच्छी मुझे देखा चेष्टा करूँ गाँ को आसवा गाँर परिवेश केमती कौन अच्छी आप वीडियो माध्यम देखा चेष्टा करी चलतु आगू जा The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. दर्शक बंधु ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଳସୀ ଏଠି ଏଟା ସବୁ ମକା ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଜମିରୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି The dawn paints gold on the mountains. ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି କଣ ଏଠି ଧାନ ଖଳା ସବୁ Whispered ଧାନ ଖଳା ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଧାନ କଟା ହଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯୋଉ ଧାନଟା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ କଟା ହଉଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବେ ଆଉ ନେଇଯିବେ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଖଳା ଏଠି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗାଁର ଇଏ ହଉଛି ଗାଁର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଏ ଚାରିପଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଜମି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା each ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଠି ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଆସିଛି forest ଏ ବୁଲେଇକି ଏଠି ଦେଖଉଛି ଏ ଗାଁର ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସବୁ କେମିତି ଅଛି through an ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି door. ଏ ପାଖରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଏଇଟା ପୁରା ଧାନ ଜମି ଏରିଆଟା ପୁରା ଆଗରେ ପୁରା ଧାନ ଜମି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାନ ଏବେ କେତେ ସବୁ କାଟି ସାରିଲେଣି ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଜମି ଏଠି ସବୁ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଉ ଅଛି ଏ ଚାରିପଟରେ ଏଠି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଟାଉନକୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଗାଡି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି କୋରାପୁଟ ଟାଉନକୁ ଏଇଠି ଆଗରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ ସେଠି ଅଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଗଛ ବୁଛ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ଏ ରାସ୍ତାଟା କୋରାପୁଟ ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ ଏମିତି ଦଶମନ୍ତପୁର ତାର ଏମିତି ସବୁ କନେକ୍ସନ ଆଉ କୋଉଠିକି ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା ଟିକିରିକି ମଧ୍ୟ ୟାର କନେକ୍ସନ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁର ଟିକେ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏସବୁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଯୋଉ ଅଳସୀ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ମକା ଚାଷ ସବୁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କାରଣ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗାଁର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତାଙ୍କର ମକା ତ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଏ ମକା ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ମକା ତାଙ୍କର ଚାଷ କରି ସବୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ମେସିନରେ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ହବ ନା ଏମିତି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମେସିନରେ ଏଇଠି ମେସିନ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇ ନା ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ସବୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିବେ ବାହାର କରି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ବିକିଦେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ମକା ଚାଷ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଗାଈ ଏଠି ଯୋଉ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଢେପଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ତ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି କଟା ହେଇନି କଟା ହବ
ଦୂରରେ ଯୋଉ ଅଛି ଗାଁ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏ ହଉଛି ଏଇ ଢେପଗୁଡା ଗାଁ ର ଏଇ ଚାରିପଟରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ପରିବେଶ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଉ ଅଛି। ଏଇ ଢେପଗୁଡା ଗାଁ ପାଖରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ସୁନ୍ଦର ନଈଟିଏ ବହି ଯାଇଛି ଝରଣା ଭଳି। ଏଟା ପାଣି ଚାଲି ଯାଇଛି। ୟା ଚାରିପଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ରହିଛି ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏ ନଦୀ ଟା ଏମିତି ତଳକୁ ବହି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଏ ନଦୀ ଟା ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ଏମିତି ତଳକୁ ଇଆଡେ ସବୁ ନଦୀ ଟା ଇଆଡେ ଯାଇଛି ଏମିତି ତଳକୁ ବହି ଯାଇଛି ଏ ନଦୀ ଟା। ଏ ଗାଁ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଢେପଗୁଡା ଗାଁ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁ ପାଖକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ ଏଇଟା ବାଲି ମାଡି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଧାନ ଆଉ ଏଇଠି ତ ନଦୀ ଚାରିପଟରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ର ପରିବେଶ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ର ପରିବେଶ ଟା ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାନେ ଏମିତି ଗାଁ ବି ବହୁତ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡିଓ ସବୁ ମାନେ ଗାଁ ର ସବୁ ପକେଇଛି ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲର ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉଛି ଓଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ @ଓଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲର 001 ମାରିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଯେତେ ଗାଁ ର ଭିଡିଓ ମୁଁ ପକେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ତାର ପରିବେଶ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ। କିଛି ମାନେ ସମାନ ନଥିବ ଯେମିତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିବ ତାର ସମାନ ୟାର ସମାନ ସେମିତି କିଛି ନଥିବ ତାର ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ସେଠି ୟାର ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଥିବ କୋରାପୁଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ବହୁତ ଗାଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାର ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗା ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବି ସେ ଗାଁ ଦେଖିବେ ଛାଡି ଯାଇଥିବ ସେ ଗାଁର ପରିବେଶ ସହିତ ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ମିଶୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗାଁ ର ପରିବେଶ ଟା କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଢେପଗୁଡା ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସବୁଆଡୁ ଟିକେ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ବୁଲିକିରି ଯାହା ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିବା ଭଳି କିଛି ଅଛି ଭିଉ ତାର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ତାର ସବୁ ଭିଡିଓ ବି ସର୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଗାଁରେ ଢେପଗୁଡା ଏ ଗାଁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଗାଁଟାର ପୁରା ଭିଉ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି ବହୁତ ଭିଉ ଅଛି ଚାରିପଟରେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗାଁ ତ ଏଇ ଚାରିପଟ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ଗାଁ ର ଚାରିପଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଁ ର ଏ ସାଇଡ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗାଁଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ସେ ଭିତରକୁ ବି ଗାଁ ର ଭିତରକୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ବହୁତ ବଡ ଗାଁ ଟା ଇଏ ୟା ଭିତରେ ଗାଁ ଅଛି ସାଇଡ ରେ ବି ଗାଁ ରହିଯାଇଛି
साइड रे सब अच्छी भितर सब अच्छी दूर देखुना ए गाँव चारिपटे से दूर पूरा अलसी बाड़ रही भितर को गाँटा रही बर्तमान या भितर को गाँटा रही गाँव आ बहुत माने लोक घर अच्छी दूर भी 100 घर पाखापाखि हम गाँव को लागिक चाष जमी ये गाँव को ये बहुत सुंदर भ्यू अच्छी अच्छे चलत गाँव लास्ट रे देखे गाँव लास्ट टा देखा चेष्टा करी सेठी कौन केमी परिवेश गाँव लास्ट चलते जीवा गाँव लास्ट कौन अच्छी देखिए Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretched. दर्शक बंधु मु बर्तमान गाँव लास्ट रे आसी पहुंची गली एटा हूँ गाँव लास्ट घर आउ एपटे गाँव लास्ट अच्छी एठी ये जो रास्ताटा जामती या भितर को बहुत बाटू गोटे गाँ अच्छी या भितर तेणु ये गाँ से गाँ ये गाँ टे से भितर को जो लोक सब जाऊँ से अलग गोटे गाँ को रास्ता अच्छी ये हूँ गाँव लास्ट होगला ये बर्तमान यहाँ जो जगह अच्छी बर्तमान गाँव लास्ट ये घर आड़ू कि ना यहाँ हूँ ये सब चाष जमी सब ये गाँव लास्ट होगला ये सब चाष जमी एगुड़ा सब इे चाष जमी अच्छी ये हूँ गाँ दर्शक बंधु ये गाँव लास्ट ये सब देखते सब आउ कि ना भितर ये सब जहाँ रहा सब सियाड़े से गाँव रहा बड़ गाँटा ये गाँटा लास्ट होगला दर्शक बंधु ये वीडियो माध्यम मुझे गाँव परिवेश संपूर्ण देखा चेष्टा करती भिडियोटी भल लगे निश्चय लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ सांग मान सहित शेयर करेंगे आउ सब्सक्राइब करिए भूलिए दर्शक बंधु निश्चय यदि वीडियो भल लगे निश्चय लाइक आउ सब्सक्राइब निश्चय करेंगे रही आउ नेक्स्ट वीडियो रे आपण मान आउ गोटे गाँ विषय मुझे देखा चेष्टा करी ये वीडियो केमी लगे मत कमेंट माध्यम जनइबे केमी आहरी आपण मैंने लाइक और कमेंट्स आउ देले सब्सक्राइब देले सेटा मो बहुत आशीर्वाद हम आ मो मन भीतर गोटे आग्रह हम मुझे वीडियो भल भल वीडियो बनवाई चेष्टा करी कोरापुटर जो गाँ गुड़ा सब बहुत इंटेरियर माने बहुत दूर दूर जो गाँ गुड़ा सब अच्छी मुझे देखा वीडियो माध्यम देखा मो चैनल माध्यम देखा चेष्टा करी आ रही पुणी नुआ वीडियो आपण मान सहित देखा रही जय जगन्नाथ आशा करती आपण मैंने समस्ते भले थे।